नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर। कलंगूटचो मायकल लोबो 4 दीस पयलीं एका मोठ्या प्रोजेक्ट जो शेत पुरण बांदला म्हणून थंय प्रेसाक पुलिसांक घेवन व्हडलो इश्यू केलो आनी मागीर इश्यू थंडावलो। कित्याक तो आमकां थोडोसो पळयन आसा, कित्याक नरकासुराक दिसा न्हू, नरकासुराक तुका खबर आसा विटामीन लागता, कोण कोण दारान येता, तो विशय वेगळो। आयज जेन्ना शिवोलचे नागरीक अंजुना गेले जे मायकल CRZ वायलेशन करून कितें तरी कंस्ट्रक्शन करता म्हणून, जेन्ना ते पळय आडयलें तेन्ना मायकलाक खंय दुखलें खंय तरी, आनी मायकल सांगूंक लागलो आपलें एमचे तशें तशें थातूर मातूर उत्तर दिवपाक लागलो। म्हणजे मायकल तूं कितें करता पळय सगळें लिगल, दुसऱ्यांनी केलें की इनलिगल, कायदो सगळें सारपा सुद्दां मायकल पळोवप। तुवें नॉर्थ गोवा PDA चेअरमॅन आसलो पळय तेन्ना तुवें खुबशें डेव्हलपमेंट केलां, सगळ्या जनतेक खबर आसा गोंयच्या। इतकें डेव्हलपमेंट केलां पळय न्हू, तुका आमकां खंयचोच लिगल दिसचें ना, वयता तो इनलिगल। दुसरी गोष्ट हांव मायकलाक हें याद करता, तुजे नाज रिसोर्ट सुद्दां मरे सुप्रीम कोर्टान सांगलें तुका डेमोलिश कर म्हणून, 33 का 40% तुजी एरिया ती मोडली तुवें। तें मोड मरे, कित्याक दाखोवन दी जनतेक बाबा कायदो हो सगळ्यांक सारको म्हणून, तेन्ना जनता तुजेर विश्वास दवरतली। देव बरें करूं।